Parece que todos los cabos están ahí uniéndose. Tía, tienen los matones aquí. Ah, no, son colegas. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't L.A.Noire, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Qué guapo, tiró hasta el cigarro al suelo. No sé si lo vieron detrás. Tiró la colilla para... Todo realista, ¿sabes? Para seguir con las armas. Son colegas soldados. A ver... Keep your head down. La guerra. Debería hacerme con una alrededor de esto. A ver si puedo dar más tiros en la cabeza. Your move, mister. Come get me. Soon as he pokes his head out, we step on it. Reviéntalo. Ya, de los míos, tú. Two of them on your right. Tengo que tener cuidado porque no sé cuál es mío y cuál no. How long do you think we can hold out? Still gonna ice you. On your right. You're surrounded and your buddies are ¿Qué dead. balas esto? Cago en la puta, recarga, maricón. Your name on it. Two of them on your ¡Carga! right. ¡Mierda! Cago en la puta. Real clever, asshole. I'm gonna find you. This one's got your name on it. Son of a bitch. All right, men, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland Monroe. ¿Tengo que hablar con este o qué? No. You can walk out of... Me revientan tú. That's it. Out of ammo. Recupérate. Coge el arma de ese tío. Ese periódico imagino que sea para después. Qué guapo las armaduras y todo, ¿eh? Vale, no es por ahí. There it is. Blast him.
Keep on going, Jack. Uf. Entró con la pipa en vez de con la escopeta. Mira la guapa. Hija de puta. You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? Hija de... Hija de... Toma. I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Qué hija de su madre. Monroe! Where are you, damn it? Throw out the gun! Estoy herido, ¿eh? Qué mal es la cámara, ¿eh? Qué mal es la cámara, no se cambia de lado, tío. No. A ver, caminando primero. Corre, corre, Cuco. ¿Dónde vas? Jack also. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. Así que no voy a escuchar todos los disparos. Second offer. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Registra la oficina de Monroe. Míralo ahí, coleguita del Suburban médico. Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack! Call me an ambulance already! Vamos a ver. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down. Please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. Qué oreja más fea tiene I el don't know tío. what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer
named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot believe that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. Dios, tiene que doler eso, All tú. your troubles are finally over. Let them go. Dios, pedazo de chuta. Pedazo de chute, digo. Se clavó la jeringuilla ahí en el cuello y estuvo moviéndosela y todo, ¿sabes? Me cago en 10. Ahí te puedes desangrar, colega. Nombre, cantidad y fecha. That's a hell of a payroll. Menuda nómina, dice. Doctor Sandler, doctor Sandler, doctor Sandler. Reconstrucción residencial. Pues son cheques, ¿no? Son propiedades. Valor nominal de $100. Cada una pagadas por completo y pertenecientes al capital social Fondo de Reconstrucción Residencial. Qué hijo de su madre, tío. I'm guessing Vincent's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Departamento de Policía. Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles, California. Informe de inteligencia criminal sobre el doctor Fontaine. Está implicado en el suministro y distribución de narcóticos en gran escala, ¿será? ¿No? En gran parte de Los Ángeles. Como psiquiatra clínico ha distribuido grandes cantidades de morfina de contrabando a narcotraficantes y usuarios por el pretexto de recetar tratamientos a sus pacientes. ¿Quién lo habrá hecho? La investigación esta. La gente se ha arrestado a 22 sospechosos diferentes por posesión de narcóticos. Todos ellos afirmaron que las drogas eran medicamentos que les habían sido suministrados para aliviar los síntomas diversos de enfermedades psiquiátricas y algunos mostraron documentos a tal efecto. Todas las recetas venían en manos del doctor Fontaine, pero ya que las detenciones se produjeron en 4 ediciones distintas, Central, Hollywood, la universidad, los agentes responsables no detectaron ningún patrón y no se tomaron, se tomaron medidas, ¿no? El 7 de septiembre del 47, tras un interrogatorio exhaustivo, Neil Barclay nombró como socio al doctor Fontaine. Véase la descripción del interrogatorio. Barclay afirmó que Fontaine era el vendedor del trato que él organizó como Will no detenido. El Foster se le conoce como, en antivicio como mensajero de Mace Harris Cohen. 29 de agosto, septiembre, de nuevo, el doctor Fontaine visitó una tienda de ropa de caballeros en Sunset Boulevard, un establecimiento en propiedad y a cargo de Mayer Harris Cohen. En las 3 ocasiones el doctor Fontaine pasó más de una hora en su interior. 2 días después de su última visita, 14 de septiembre, se trasladó un cargamento de morfina con un precio de calle de unos $4.000 de una casa de Brentwood, centro donde se perdió. Pero el momento que se me va. Ropa de caballeros, sí, propiedad a cargo de Meyer Hart, lo que tú digas. Pasó más de una hora en su interior. 2 días después de la última visita, no sé qué, se trasladó un cargamento de morfina. Un precio en la calle de $4.000 en una casa de Brentwood, en un almacén de la zona este del centro, donde se le perdió la pista. En opinión,
Este agente, el doctor Alan Fontaine, es una importante figura en el suministro y distribución de narcóticos en Los Ángeles y guarda una estrecha relación con el crimen organizado. Recomiendo someterlo a una estricta vigilancia hasta que pueda reunirse un informe legal exhaustivo. Atentamente, Roy L., detective no sé qué, brigada antivicios, esta edición de Hollywood de la policía de Los Ángeles. Smart. Qué listo, guarda un buen Keep the dirt recaudo. on La Fontaine mierda de under lock Fontaine and es key. su seguro. Qué This cabrón. is your insurance. Claro, para poder chantajear al médico. ¿Qué queda aquí? Some sold up. The others obviously didn't know the lengths these sons of bitches would go to. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy. Ten una piedad, joder, dice. Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Kelso, you son of a whore! Give me a goddamn doctor! Hijo de puta. Qué buen actor es este tío. El actor de verdad, ¿eh? No el personaje del juego. Uf, terminamos. 7 pistas encontradas y 3 respuestas fallidas. El fondo de reconstrucción inicial ha sido desmantelado a la manera tradicional. Bien. Bueno, chicos, vamos a ver el adelanto del siguiente caso, que creo que estamos cerca del final. Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? Qué asco, qué We're cínico tú. both finding we have a lot to give up. And what is that? In my case, Lou, he went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name.
Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special Okay. investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion. Hijo de puta. No creo que se atreva a pegarle. I've always so enjoyed our conversation. ¡Lol! Hostia, yo pensé que era un plan, una trampa, I can see your future, Elsa. que venía con alguien. La tía fue sola a decirle eso. And Jack, the investigator. Pero la tía es tonta, ¿cómo se atrevió a ir It's sola? unfortunate and grisly end. ¡Lol! Este es el chalao que pega a fuego. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven. The next life. Esta tía es tonta, macho. Uf, pues siguiente episodio se pone también... Siguiente caso se pone interesante. Una guerra distinta. It's gotta be one of these places. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Bueno, pues hasta aquí llegamos, chicos, este caso, y os dejo un avance para el siguiente caso para que os mole más, si os gusta la serie, que creo que está a puntito de acabar. Así que nada más, os agradezco que veáis esta serie y la sigáis conmigo, os agradezco que siempre estéis ahí, y como siempre, os recuerdo darle like a los vídeos que os gusten de verdad. Y a todos los nuevos que llegan hasta aquí, estáis invitados a suscribiros al canal y formar parte de esta pequeña familia. Muchas gracias a todos, se despide Oliver, nos vemos pronto. Adiós.